Pierre Esso er kommet hele vejen fra Nunavut. Vi skal lige sikre, at tolkningen virker. Så Per har rejst i 2 dage for at komme bare lige over for den anden side. Men Per repræsenterer organisationen Nunavut Disability Makina Suatit Society, eller Nuability bliver den også kaldt. Og det er den eneste handicaporganisation i Nunavut, der dækker hele territoriet. Og Pierre han vil fortælle lidt om, hvordan de i deres organisation arbejder med muligheder for at give muligheder for personer med handicap til at deltage og være inkluderet i samfundet. Så welcome to you. Thank you so much. Before starting to talk about the solution for more inclusive society, more inclusive workplace, I want to first of all thank the Minister Mimi for coming here, because that shows a way to make things happen, to find a solution. My thanks also goes to the all municipality representative, the service provider, the community member, the community of people with disability, all the organizations that support daily basis to find a solution for people with disability. I want to thank them. Thank also Tilioqs for organizing this event. Thank you, Hannah, for inviting us to share our experience. What I can return for these days that we spend together, there is one thing. People with disability, their family, the organizations that support them need only one thing: make available services, make available what they need to achieve their daily based activity. So before going, I have 3 things to share with you. The first thing, how can we engage employers to make the hiring of people with disabilities a reality? And the second thing, how can we coach them? Because sometimes they can come, they say, oh, it's too difficult to have someone with disability on board. But I will show you the ways that we can easily do to make things happen. Yesterday, I was listening to Minister Mimi saying that, oh, if we can only give 2 hours for people with disability, maybe to do volunteer job or be in
in the hiring process. I say we can give more because they can work more than full-time position. Because we experience that and we have the result. So I have a video that I will share with you. And also the last thing is to give the possibility to the community to share what has a need. Because they are the experts of the need. And they know what they want, and they can help also to find a solution. So let's go. So as an organization, our main objective to ensure that the basic needs of people with disability are accessible to them. Because to make an inclusive space, an inclusive society, is to make things accessible to people. That is simple. But before that, we can have the power coming for the government. And the Nunavut human rights say in this purpose to acknowledge within the framework of Inuit Kayumanda candidates that the government and all persons in Nunavut have the responsibility to guarantee that every individual in Nunavut is afforded an equal opportunity to enjoy a full life. That is very important. It's a beginning. Because to go to someone saying that, oh, people with disability need to be employed, you have to have something behind you, like a law, we can help you say, oh, what you are doing is not right. That is what the Nunavut rights say. So why do you want to go out of that? So what we want everyone to be welcoming. Because everyone has something to put. People with disability also have the contribution to make a change. They want to be a full citizen. They want to contribute to the development of the community. They don't want to be like someone always begging or always needs only income support. No, we want to make a change because we are able. So how we can implement inclusive practice? Through employer engagement. As an organization in Nunavut, what we usually do, go to the businesses, tell them that we have some of our clients who are able to do your job. What position is available on your business? And what type of training you need us to provide them for them to be able to meet your objective. So we promote inclusive island, and also we promote accommodation. Because sometimes the employer, when you come to them, they say, oh, your client needs accommodation, I don't have money to pay or to support from assistive devices. What is Nunavut is with the support of the territorial government and the federal government, they provide us funding instead of giving that to an organization to support us. They provide it directly to us as an organization. I think that is very important for us. And one of the struggling I noticed in Greenland
disability organization have to go maybe through the municipality, and that is a very hard process. I think that disability organization has the expert for those who are dealing with disability, and they know more how to support. Okay, so the inclusive employment can make individual meet its goal, because if I am able to navigate by myself, I am able to care to myself and my family, that will make the economic grow, because the income support that you are giving to me, you will not give it to me again. And you will save, as a government, you will save money. And this money can be helpful for those programs. And also, it's also the family well-being. Make sure that I am able to do my stuff. There is no dependence, and my family is happy. And it's a very great input for the community growing and well-being. There are other programs that can make an inclusive finding is a job coach and mentorship program. This program helps us to train our clients at the workplace, gives them the ways that they can learn and grow by learning practically the job. And this program also is funded by the federal government and territory government. So that means if you as an individual, you need to work, we go to meet the employer and say, okay, we have someone who wants to be maybe a dishwasher, but he has some basic learning that he needs to do. How can we work together to make him learn this job? And the manager of the company can say, it will take me someone who is able to train him. I say, okay, if you will take you someone, do you think that how many hours are you able to spend with this person? Say, okay, I can spend maybe 2 extra hours with that. Say, okay, send us the invoice of the 2 extra hours that you are spending with him, and we will pay you as an organization, just to give the opportunity to learn. If after you think that he's able to work, you can hire him. But through that, we pay the organization to support, and just what we want, give him the opportunity to work. It's not because that he's learning that you will not pay him. You will pay him as a regular employer, but we support you to make this objective. And if you need some assistive devices to accommodate your client, we support as an organization also that. No, before that. Go back. Okay. So I want to show you this video to show you how we make it. At NDMS, we promote awareness, opportunity, choice, and participation in all aspects of life in Nunavut. Our vision is for all people with disabilities living in Nunavut to achieve independence, self-determination, and full citizenship in their communities. This includes employment. For instance, we run employment-based
programming to help develop skills, supports, and employer engagement. At NDMS, we know there are hesitations about hiring persons with disabilities. You might be thinking staff will always need to help, or the job requires too much responsibility, or perhaps you are thinking that accommodations are expensive and you cannot afford to hire persons with disabilities. These hesitations may be based on myths or misconceptions. People do not need help with the disability itself. The work can be done with proper training. Persons with disabilities are restricted by society. Disabled employees need opportunities to show responsibility. Most job accommodations are not expensive and can include simple strategies or planning for proper support. According to Employment and Social Development Canada, there are benefits to hiring persons with disabilities. Inclusive practices help to reduce turnover, improve attendance and safety, engage employees and boost morale, and increase revenue growth. That's good business. For eligible participants, NDMS can assist with accessibility devices or software, supplies, childcare costs, and vouchers. We can provide job coaches, or we can identify a mentor from within your own team to help disabled employees and employers navigate training and supports. We would like to connect and create a partnership with your organization. In this partnership, you can share current employment opportunities, and NDMS will share resumes from potential employees. This partnership may help your organization benefit from hiring disabled persons while helping persons with disabilities achieve full citizenship within their communities. Thank you for your time and support in helping persons with disabilities in our territory. We look forward to connecting with you. So that is the easy way to support businesses to include those who have disability in across Nunavut. And the last thing that I want to share with you before going to the solution is the researches that we are doing about accessibility issue. Through this research, we made first of the literature review to understand what kind of accessibility and disability framework are meaningful for Nunavut youth and the government. Because we want to know more about accessibility issue in each community. So the way to know is to give the possibility of those who are experiencing or dealing with in the daily life with accessibility issue to talk. By giving them the power to talk, they can also bring you some solutions that they have. You know, sometimes we are thinking that there is no solution, but those who experience disability as an expert of their disability, they know more than everyone. So they can bring you the knowledge, and the knowledge can be shared. That is the way that we did to understand what are the needs of people in Nunavut about the accessibility issue. Because making accessible resolves the problem of lack of inclusion, lack of services. What people with disability need is only have services available for them. They want to access
all their needs, all their basic needs. So we find some results, and at this level we are on phase 3, where we are currently analyzing the data that we found, but we'll show you some results of that. The first thing, the meaning of disability is a little bit problematic according to Inuit culture, because there is no real word in the meaning of disability. So maybe in our thought, maybe that is one of the reasons why caring for people with disability maybe is quite problematic. The second thing, what the community of people with disability told us, there is lack of resources. There is no programming. Sometimes services and healthcare are quite bit difficult. The third thing is about infrastructure. There is poor road condition, lack of ramp, buildings are not accessible. It's the same reality like here. The third problem that they found is inadequate access to Inuit Sign Language. Because in Nunavut, out of English Sign Language and French Sign Language, we have Inuit Sign Language. And people would like to access to that. And sometimes when there is an emergency, those who can't read in English Sign Language and French Sign Language, how are they going to do? Okay. So, solution. We say that it's better to focus on individual needs instead of government priority. Sorry, Mr. Mimi, to maybe not go with what you want about the plan, but by resolving the need of each one is what they need, it will make a change. The second thing, we want to give the possibility of everyone to empower disability organization and disabled community by giving them directly the resources. Because in Canada, there is no one between us and the government. The government provides funding directly to us as an organization. And if you think that we are not managing well the funding, at the end of the fiscal year, there is an audit. And through this audit, the government can see if we are managing well the resources that they are providing to us. And also, a national coalition is through what we are doing, gathering together, share the experience of the other organization can be helpful. The last thing I want to talk is provide services before diagnosis. That is very important. What we need is services. I know that you will take the time to go to the diagnosis, but before having that, what are we doing? Do you need a diagnosis to have a ramp, an accessible ramp to go to my home? I don't think so. So let's think about providing services, the basic needs to resolve that, and after the diagnosis will come after. Because let me tell you something. You know, sometimes we say, oh, we want to know the number of people with disability before providing support. I will say, maybe we can do it in another way.
make available some support. And if people with disability know that there is support, they will come. And when they are coming, you will know the number. So I don't want to be long. I will share just this video with you. And before ending my presentation, it's about inclusive hiring. Many employers in Nunavut struggle to fill positions within their businesses and organizations. Inclusive hiring can help solve your staffing issues by connecting you with job seekers who have the skills and abilities that meet your needs. My name is Annie and I work at the publisher. Mostly Annie's duties here are what she's doing right now. She comes in, she fills up the water glasses, puts them on the tables, fills them up with ice, and then waters them. During service, she takes care of plates and refills the juice station as needed. Annie brings a sense of humor to the establishment. She's always laughing. She knows everybody in town. Friendly. They always say, "How are you?" to me. I sometimes call her the news channel. So she knows everything that's going on in town. So it's great. Making a hiring decision should always come down to selecting the best person for the job. Employing individuals with disabilities is no different. By focusing on their skills and abilities, you'll find unique strengths and talents in people that exceed your expectations. The Nunavut Disabilities Makinasofik Society connects interested employers who have vacancies to fill with qualified and productive candidates who enhance their bottom line. And I have two jobs right now as the Ilulissat and I the one person I want to make a difference for the disabled people who have work. Naomi is my oldest employee. She's been here, I think, about 5 years now. Naomi is a direct caregiver, so she's also in charge of looking after many things pertaining to the lives of individuals living here. Naomi's very inspirational. She's very calm, so she keeps us all level-headed. And she's extremely well-grounded. So in this job, there's a lot of stress. There can be some high-tension moments. And Naomi is great to have because she's a rock. She's very cool thinking in heated moments and very dependable. NDMS can help you hire dedicated and dependable workers who are the best candidates for the job. Studies show that employees with disabilities are committed to their jobs. The average staff turnover rate in Canada's Northern Territories is 22.9%. Recruiting new staff, training them, and covering missed shifts all take time and resources. But for employees with disabilities, the turnover rate is only 7%. And in terms of attendance, 86% of employees with disabilities rated the same or better than their co-workers. Naomi is our most committed and dependable worker. She's been here longer than anybody else. In an environment where there's a high turnover rate, that's invaluable to our operation. I'm very familiar with the job because I work every day with a different program. I like to work here at 10 o'clock every Sunday. Management for the job is 100%. She comes in, she gives her all to it. She's here, half an hour before shift. I'm lucky to get some of the workers here, so we can act at the right time. I think reliability is a very important factor when employers come to hiring in the North and Iqaluit. Naomi is a very multi-talented person. She brings a great amount of reliability, she's highly trustworthy, a lot of common sense and wisdom. Inclusive hiring also appeals to your customers and clients.
92% of individuals view inclusive companies more favorably than their competitors, while 87% of people would rather give their business to inclusive companies. NDMS can help you build a workplace that values diversity. It's all around a good thing, and it gives you a little bit of respect for that employer as well. So you can see this video on our website and on YouTube too. It's a public video, so it can make you learn that people with disability are able to do a lot of things. For Naomi, she works as a full-time student support at the high school, and the weekend she works as a cashier at one of the groceries. So for those who want to maybe assess the need of people, there is this framework that you can use, and I can explain you after. Thank you so much for your time. So we all do better all together. Sorry, Pierre, for rushing you through the last bit. We have a tight schedule today. We have time for one question, but Pierre will be here later, so we can talk more with him. Is there one question? Yes, Filipino. Thank you, Filipina. I think the best way to get the information, as I was telling, is the organization which support people with disability. I think is the best place to go for the information, because we have resources. We know which services are available in our community, which services are available in the territory. So when you have a need, reach out to us, we will guide you. Instead of going by yourself, doing things by yourself, it will look like a ping pong ball. Going directly to the organization is the best way to have the resources. Thank you, Pierre. And thank you very much for your presentation. We'll talk more with you later, and feel free to ask him in the breaks as well. He has a lot of knowledge. All right. Next up, we have a panel, and for that, I would like to invite Anja. Nu snakker jeg engelsk. Det skal jeg. Jeg vil gerne invitere handicaptalsmand Anja Nielsen op på scenen. Nalagasø Sørk, Mimi Carlsen.
Hun er på vej. Så Tina Appelsgaard, som er ledende socialrådgiver i Græsland. Og ergoterapeut Sara Fleischer, Hildsø Fleischer. Hvis alle dem, der er lukket på husets wifi, vil slå det fra, fordi vores livestream er lidt overbelastet derovre. Så den virker bedre, hvis I slår jeres wifi fra. Godt. Vi har i dag hørt Niels' historie. Og han er et af mange eksempler på, hvordan nogle borgere ikke får hjælp, den nødvendige hjælp i den måde, som vi som samfund tager os af vores borgere med handicap på. Og derfor har vi stillet det overordnede spørgsmål til den her paneldebat i dag. Hvordan kan vi skabe et offentligt system, der sætter individet i fokus? Altså sætter hjælpen til den enkelte før systemets egen sammenhæng. Og for at prøve at besvare det, så vil jeg gerne starte med at spørge dig, Emil. Du har for nyligt udtalt i en pressemeddelelse, som jeg har den med her fra Sisimios lokale blad Slægt, at der er behov for at skabe bedre vilkår for sagsbehandlere, fordi på den måde så kan vi også skabe bedre vilkår for personer med handicap. Det var også noget, vi hørte Nielsine sige i morges. Men hvad ser du som de første helt konkrete skridt til at skabe de her nødvendige forandringer? Qoyanaq uttaatugaa saqqumiisulut asmuulua attortinnarput aamalu pissarsinarlutik ujartikkunga uana apequtiinaqartum tassa aamalu uttaatugaa saqqumiunaqartuni suugunan una uunaalikassuisunningaani pigaattoruussuartu isiuarpu tassa pinisamikkumuni Idiasaqartiini annertumi amuu tapersarsuisinaanissarput kommuninut ikiorsiisinaanissarput taana pingaartillugu igamni ukua saasbehannarit taakua pikkoasartarnissaat ilismasaqarnissaat taana ismannarniassallu pingaartoruussuartu isigivarput aama saasbehannaa tassa ilismasaasa qaqqassarnissaat taana pingaartutu isigivarput taavalu aamma ukua kommunit pissassartumi atuinissaani ilattuartarpagut tassani qulakkeernittut isigiatsigu innarluutillit nukittorsartaaqartut pissassartummukauni taava sungiusaatinik ilismaneqalersul angertaasuttutik angertars nayuaqarpimminni sungiusarsinnaanissaa taana aqutissiusallu aamalu kisarиннерусsamu kisianni taamaakkaluartortoriarpissa ukua piligeraaluartugit ullaatungaa ippassartuusaqqumiisoqarnaani tusaasakka suliassiisoruussuupput una tusaaqtissaarpara innarluutinnut imalunni inunnu ikiortariaqqartunu kikkunnurtuunni saafiinni pissat pisariuallaaruyororussuarpu tassa ilissinningaat tusaasa taamaammat ukuasaniatiu suliaarikkat pigaartoruussuart suliassaku isiilerpaqa una
Saafiinni pissaq ataasoq. Taassumalu saafiinni piisaq tulias asiingittut naammasqeruni saafiinnittu atsaaqutappiaqqissaga. Taana pingaartutut tuliassaamat naanakkasuuntaan tuliassa tiguara tamatumingalu aama pitsakursaasinnaanissarput aqutsiuniaassu. Jeg hæfter mig særligt ved, at du siger, at der skal være hjemmetræning. Det er nemlig noget, vi skal høre mere om som en mulig løsning senere i dag, og vi også skal diskutere. Og derudover siger du også her med one door, indendørspolitik. Det er også noget, vi skal snakke mere om i dag. Så jeg håber, at I alle sammen også i dag kan være med til at måske løfte de løsninger, sådan at I kommer med jeres input til, hvordan det faktisk rent praktisk kan blive lavet. Men det skal vi tage i efterhånden. Tina, du arbejder som ledende socialrådgiver i Kommune Creative, og du sidder til hverdag inde i kommunen og er med til at bevilge hjælpemidler til personer med handicap. Hvis du nu helt selv kunne vælge, hvordan vil du så gerne kunne tage imod de her personer og løse en opgave, du har, når personer med handicap kommer ind af din dør? Ja, jeg ved ikke lige, om jeg skal tage det på grønlandsk eller på dansk. Det bliver nok lidt blandet. Kisien ja paanaruissa taamatutteriaq pissineraarta assunuannertoq tuppallermartoq qanimutakулlugu ikkuunersuut ikkupineqarnertustua nuannerpaassutakулlu suli maanga aallarnanga eqqartungaatiarparput kumunkuallermi suutneqaurutigivarput kisiani aamasuugunamissers unammisser nartuutigivarput kumunkuallermi ma oqittorsiorluni eqqarsaat taana аттариақарпарпут писсутигалугу оқумаатерсериннаавиллута эққарсагалуарутта уанеэраламми кисими кисассаг кисили уанимаани фаининни амма тусаасақаттаарфиги ассуэққарсарнарпо таавалу писсассарпик эққаанеқартор таавалу нилси амма сарпуммигаа уна алкоолмитикиллуарпусаа симанераа аллаа иматут оқарлуни сааттахандарами нассарлунга аллиссаа наскииманерсуерерлуна таккуппоқ ила qana uai aammaani nunatsigni taamatut tikillуарпусигнаассуугутта иннарлуутигинни суна тамарми пиареерерлугу foreningi sanileraligit terapeutik sanileraligit ergoterapeutik sanileraligit støttekorpsikkut sanileraligit hjemmehjælpereraffi sanileraligit suна тамарми атаатсимунерригинни таава иннуттаасу qitiutillu taana eqqarsaat inguareruyorparpu kumukuallumma qanu taana piviusuunnertissinnaava taava uanikkami aamma uanga socialrådgiverit naamassigama imaangilartaava innartuutillik tamaarinni assigiinnuttu innartuutillik nalungisaqarpilikikka taamaattumi pisariaqartippara uanga innartuutillik oqalaqatigiangakku sanilaqarnissara aama paasisaqarpumi uannut ilitsersuusinnaaso innittaasuunnittaq isia uannu ilitsersuusinnaaso ja Tusind tak. Så hjælp til socialrådgiverne derude, efteruddannelse og kurser, og inddragelse af foreningerne og personerne. Og som Lili også sagde, mindre komplicerede systemer. Sara, du er ergoterapeut,
Du arbejder til daglig direkte med at give borgere med handicap mulighed for at klare sig selv i hverdagen. Vi ved, at der er stor mangel på terapeuter ude på kysten. Men har du nogle idéer til, hvordan vi alligevel kan sikre linjearbejde, sådan noget arbejde, som du laver, i hele landet? Ja, og det bliver på dansk. Det er rigtigt, vi mangler mange terapeuter. Og vi har været tiltagende i de sidste år. Det er svært at rekruttere, det er svært at fastholde. Jeg tror, der er flere grunde til det. En er, at vi på verdensplan mangler sundhedspersonale, sygeplejersker, vi rekrutterer terapeuter. Så hvis vi skal have nogen til at være her, så skal vi have attraktivt. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, men det er også rigtig meget, hvad er det, man skal lave. Og som tingene er nu både i kommunerne og i sundhedsvæsenet, så er der ikke, hvad er det egentlig, de skal opfylde? Hvad er det, man kan forvente som borger? Og hvad er det, man skal udfylde som den arbejdstager, man er? Og så bliver det rigtig svært at finde en løsning for de borgere, der er. Men selv Men ville det så være løst, hvis vi bare kunne få en terapeut eller 4 i hver by? Det tror jeg heller ikke er løst. Vi bliver på en eller anden måde nødt til at se på, hvad er det for en kvalitet, vi får ud af det, vi får os. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at tage meget mere udgangspunkt i den enkelte, selvom vi er i familier. Og det her med, at hvad der virker for en familie, det virker ikke nødvendigvis for en anden. Jeg er rigtig glad for, at du lige siger det her med hjemmetræning, for det handler om at give noget ansvar til dem, der kan og vil, men at vi skal sikre, at vi som system også står der for dem, der ikke vil. Og det er en tofløjethed, jeg håber, at der bliver rummet mere i fremtiden. Og om det er kæres og foreninger, der skal være aktive, og det er familier, men det er i hvert fald også her politikere. Det er korrekt, at jeg sidder og arbejder med det her som privat, og der er masser, men på verdensplan masser, og i Grønland nogle stykker, der arbejder med det privat. Og vi kan i hvert fald se en udfordring i, at lige nu, der får vi heller ikke kontakt til kommune, skole, selvom vi står og hjælper en familie, som gerne vil have en dialog. Sundhedsvæsenets diffuse opgaveformulering, handicaplovens manglende indbetaling i kommunen er en udfordring. Og lige nu der ser jeg det rigtig meget af dem, der selv kan betale, dem, der har en sundhedsforsikring, eller dem, der er ressourcestærke ved til at flytte til Danmark, der finder en løsning for deres liv. Men det er ikke nok, vi skal have alle. Så jeg tror lidt, at løsningen er noget med at få lavet en koordineret indsats og sikre, at folk kan få hjælp der, hvor de er. Og det er måske også ligesom privat, nationalt som indsats. Og ja, så vi er også tilbage med simplere systemer, men også mere klare retningslinjer for, hvad skal man faktisk udføre som terapeut, og hvad har man faktisk ret til som borger. Anja, vi har i Tilioqs hørt mange af de samme historier som Niels. Vi har blandt andet hørt dem fra foreninger de sidste par dage, og de bliver endda vist nu på Facebook med den her gruppe 10.000 stemmer. Hvad tror du, vi skal gøre for, at personer med handicap i fremtiden har nogle lidt bedre historier? Ja, jeg tror, at det første skridt, det kunne være det, vi gør i dag, at vi samler mange kloge hoveder med viden og erfaring. Fordi et ord, der er blevet sagt de sidste dage, det er nytænkning. Og det er også årsagen til, at vi har lavet det her seminar og konference. Bare det 1,5 år, jeg har været i Tilioqs, har jeg hørt
Altså, det er som om det her område, det første skridt folk tager for at få hjælp, hvor mange ikke får hjælp. Der er de samme undskyldninger eller forklaringer med, at vi mangler uddannet personale, vi mangler ressourcer, vi mangler hænder, vi mangler penge. Og det er bare ikke nok, fordi det kan altså gøre finde en løsning. Så det er derfor, det vigtigste er, at vi alle sammen tager del i det. Både os, der er her i dag, dem der lytter med, men også i det hele taget samfundet. Alle politikere og virksomheder, det skal ikke kun være sidotænkning til handicapområdet, er for sig selv. Vi har alle ansvar, og handicap kan ramme os alle. Så det, som det kræver for, at der sker en ændring, det er, at det bliver taget alvorligt helt oppefra, at man begynder at prioritere området, også økonomisk. Og der bliver snakket om det som udgifter, men vi kunne godt tænke os nogle regner på det, men vi er faktisk ret sikre på, at vi godt kunne gå over til at kalde det investeringer. Så jeg er rigtig glad for, at det Line siger, det er nogle rigtig vigtige ting omkring de muligheder, der er, som f.eks. hjemmetræning. Der vil jeg bare også minde om, at det er vigtigt at have, altså handicapområdet, det kræver specialiseret viden, så det skal vi huske at have med. Hvis det er en god løsning med, at det er forældre eller andre pårørende, så skal man huske, at det skal sikre, at de har specielt, altså eksperter på sidelinjen og også med ind over. Også det her med hurtig indsats, det kunne vi høre fra Niels' historie. Det er noget, man ved i 2023, det er så vigtigt på alle områder. Og det er netop noget, der kan betale sig. Nogen kan kæmpe selv, men det er vigtigt netop, som Sara siger, at vi skal give muligheden for alle. Det skal ikke være tilfældigheder. Det skal være sådan, og det kan betale sig at gøre det. Så netværk, det vi starter i dag, vi håber, I holder kontakten, og I går videre derhjemme og griber fat. Og husker på, at det her det er vigtigt. Og nytænkning. Og så er det, når vi finder løsningerne, så er det, at personer, som kommer ud for at skulle have den hjælp, som lige så godt kan være dig og mig, der vil vi gerne, når vi står i det, vide, at der er jo mange forskellige slags handicap. Uanset hvad, så når man er i det, så er det et chok, og så har man brug for, at man kommer en nem vej til hjælpen. Og en hurtig vej. Vi skal også finde løsninger, som Sara siger, så er det ikke alle, der har brug for det samme. Så vi skal huske, at agens eller selvbestemmelse, det er vigtigt, at man har brug for at kunne finde en løsning, der passer til en selv. For nogle af de hjemmetræning, for nogle af det noget andet. Så det at have muligheden for at vælge en løsning, der passer til det enkelte individ og tilpasning. Og der tror jeg igen, det her med investering, at tænke i, det kommer vi til at høre senere om i dag. Det som også er et problem, tror jeg, på handicapområdet, og som måske i virkeligheden også i forhold til den socialrådgivermangel, det er, at ligesom også støttepersoner ude i institutionerne, det er meget lavt lønnet. Det er en af årsagerne til, at folk forsvinder og flytter rundt, og det er rigtig, rigtig skidt, hvis man f.eks. er et barn, der er autisme. Så det med at investere i den del af det også, og værdsætte det, og vise, at menneskesynet er vigtigt. En sidste ting, det var, at vi, nu glemte jeg det. Det kommer senere. Det kan du komme på igen. Så det jeg tager med er også. Ja. Den sidste ting, som jeg også håber, at måske har fået et lille svar på, det er, at de ting, der bliver nævnt, er rigtig gode, men vi sidder faktisk, som jeg sagde tidligere, så er der nogen, der lige nu har brug for at få hjælp. Så jeg tænker, at det her det er en meget langsigtet løsning, og vi har brug for at måske få nogle meldinger om både det med, om man er parat til at investere i området, men også, hvad gør man også på kort sigt. Så en kortsigtet og en langsigtet løsning er nødvendig lige nu. Og investeringer i faktisk 10.000 mennesker, en femtedel af befolkningen, som på en eller anden måde pårører det her.
Sara markerede sådan med en kommentar. Nu kom Anna ind på mange sprogpunkter, men det var lidt tidligt i din snak, du laver det her med faglighed. Og det er selvfølgelig vigtigt, det skal jeg selvfølgelig også forsvare, men også fordi vi skal sikre os ordentlig kvalitet. Uanset om man bor i New York, eller man bor i en bygd. Vi bor i 2023. Vi har fantastiske muligheder. Altså, vi skal møde det, vi skal se det positive i det her. Vi kan være til rådighed til dem, der kan give os hjælp. Men vi skal koordinere det, og vi har brug for støtten, så familierne kan komme med. Og så vil jeg sige det her med at få kvaliteten. Selvfølgelig er Grønland super specielt og unikt, men hvis vi ser på det her som rural rehabilitation, altså det her med rehabilitering i nærmiljøet i udkantsområdet, så findes der masser af eksempler i Afrika, der findes i Indien, hvor det er svært at komme ud. Australien, New Zealand, brugen af telemedicin i det nordlige Skandinavien, Canada det samme. Der er nogle ressourcer at trække på, nogle erfaringer på forskellige niveauer af udviklingslande. Og vi skal ikke opfinde den dybe tallerken, men vi skal finde det, der fungerer her. Og så sidder jeg og kigger på en ældretalsmand her og tænker, vi har også et vigtigt pointe her, at en ting er, det kan ske for os alle, og få et pludselig handicap. Vi har også nogle demografiske udfordringer. Og hvis ikke vi skal lave store ældrebyer ved siden af nu, så skal vi sørge for også at tilgængelighed og funktionen. Tak, Sara. Så specialiseret viden, vi kan finde det mange steder. Vi kan finde erfaring og inspiration i hele verden. Vi har internet, vi kan bruge, og vi kan lette opgaven med det, man i handicapsproget eller handicapverden kalder universelt design. Universelt design hjælper ikke kun personer med handicap, det hjælper også mødre med barnevogne, eller en rampe hjælper også de ældre, når de skal ind i butikken. Så det er også vigtigt, som det Mili med markering. وين أقاتل ربط بصلنا طوش ولا أفتن مسك إنون إنسان تكت أسكت إلى بغير في صف سوي أتوصل إلى ما أقوى توصل أساسو جالو وتحقق على غني كلوا فوق سوي تميك كل زارق تميك إسقط تنتج التقامسة أقصى جنا وإنسان تكت إنه أنا استخدم فيها نسمي جانتسان نسمي سنة كذا تما قفشتو اسم الشخصية وهو إما كيسيت اسم الشخصية ممكن واحدة إنه أشعر اسم الشخصية قتيل ويد يكون تيل يستسلم ناسم اسم أشعر بسوي إنسان مع تكنيك مش بيكون نظام وأنا بتقبل لهم سوونا بقول أنا كسوي كنت بنسافر إلى أني عشانين الست بتسمع سام أني عشانين الست تقوى اسم الست ويد تسجاني بسعى قصوي نطق بصوت أستاذنا وين تقوى السكيت أبو تسي تاما توها بتسوى الدنيا قصير إلى أني عشانين مرسيني تلقى تسني على سنة على سكة تسوي له اسمين السكت ونانا تكني أفتو عبد في شخصة عملوا كوموني ساس بهالله أسستو اسمه تيجي الناس وكيسايا قد تطولوا وسوق كيسين هنا عم أتوقع وتطبع تمت إنه قد تسمى كيسايا قد تطبع لنحصل سقاوة تأمل من بعد قصد موتة إلوا وتعالى قاعدة تدساو قربتوني إنه قد تسمى اسم الشخص يوفني أما اسم ملكي بتسمى الناس لكاكا وده قررتشناجي بيستخدمونها. تماما وثلاثة ما قلت وقت نمسكت أسفل إلى إنه نم مسجدك قالوا يفيد من أصل إنه كتوقنا تقوى إن الساعة تستوى الساعة تزايا. لما نباتني خاصة قطع اليوم إنه في مسجد من سوري سقوا مدرسني
kraftaqalaqraammermi inuuni annaalaasuilu inisissimanummi аллартитсаққут крафтраффути ажорнаараарсимасо инутту налигиннаасут исиппоқанаарсимасу аллартиттарпаа оқалуттуартутту уана аама илиттут инисисиманикууга массаккуугаллу таамаати ила имминут кивиннер пинеқартарма писортат уу писаареқартинеқартуартарпуу кисианаан инуқатитсиннут инуқатитсинни аама киортеқартуарниссарпут исмиссорнеқарниссарпуллу писаареқартуартарпу синнаассаммилу иллоқарфини стингитсуни тақатигииффи икиулли тамарфиннарқиссааса писаареқарту Ja, så støtte hele vejen rundt, både fra politisk side, fra vores velfærdssystem side, men også fra vores community, som det hedder på engelsk, vores fællesskab, vores kultur. Tina, du har en kommentar, og jeg har også en tillægsspørgsmål. Jeg har forstået det sådan, at I har lavet en løsning med teamsamtaler direkte ud til jeres bygder for at lette indgangen til sagsbehandlingssystemet. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om. Ja, det er rigtigt. Vi har startet det her mulighed med at få kontakt til de bygder, der er med i Konference via Teams. Og på grund af storisen, så har vi ikke rigtig kunne komme ud til dem endnu. Men det er planen her, så snart jeg kommer tilbage, at så tager vi ud til de enkelte byer eller bygder og præsenterer den her mulighed. Og det er rigtig spændende, og det bliver spændende, hvordan det bliver taget imod fra de her borgere, der bor derude. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er rigtig spændende. Men noget, som jeg også lige blev mærke i, det var det her med, som Sara sagde, at vi er 2023. Og vi burde egentlig være så langt fremme, at vi skal kunne rumme alle. Det er ikke kun handicappede, det er ikke kun... Okay. Vi skal kunne rumme alle i vores samfund. Vi har minimum 10.000 borgere her i Grønland, som faktisk har en ressource, som vi kan udnytte. Og en af de udfordringer, som jeg som sagsbehandler har mødt flere gange, det er, at jeg møder borgere, som gerne vil i beskæftigelse. Jeg møder borgere, som gerne vil have deres ressourcer udnyttet. Men så snart jeg kommer ud til virksomhederne, så snart jeg kommer lidt ud fra på mit kontor, så bliver jeg mange gange mødt af en mur. Så snart jeg præsenterer borgeren og de erfaringer og de muligheder, borgeren kan komme med, og jeg så siger, men borgeren har en udfordring. Jeg siger ikke, at borgeren har et handicap, men borgeren har en udfordring, så begynder det at trække sig tilbage. Ja, men altså nu har vi jo også, og vi har så travlt, og vi kan ikke rigtigt, og jeg forsøger flere gange at præsentere, at det her, det er ikke raketvidenskab, vi skal ind i. Det er, at de skal ind og hjælpe, og de kan komme ind og lette dagligdagen for de medarbejdere, I har. Det kan være, at nu ved jeg, at jeg har en del erhvervserfaring selv. Nu ved jeg, at forskellige steder, så er der så afholdt status i de forskellige virksomheder. Tænk, hvis vi kunne bruge en af dem til at gå ind og tælle, hvor mange æbler eller shampooer der er på den her hylde. Og så kan en medarbejder, der måske mangles ved kassen, sidde ved kassen imens. Altså, man er nødt til også at tænke ud af boksen. Men det her med, at ordet handicap, det stadigvæk er tabu i 2023, det berører mig mange gange. Også fordi, at jeg selv har et barn med handicap, og jeg tænker mange gange på mit barns fremtid. Hvad kan jeg tilbyde? Hvad kan samfundet tilbyde mit barn? Så jeg er meget spændt på det her, og jeg håber, at der kommer nogle løsninger her og nu,
Men det er ikke kun naalakkersuisut, det er ikke kun kommunerne, det er ikke kun foreningernes ansvar. Det er os alle sammen. Tusind tak, så bare for at gøre det klart, det er teamsløsning, så beboerne eller borgerne kan snakke direkte med jer, i stedet for at skulle gennem en til ved. Og derudover så er det er vores alle sammens ansvar sammen. Og det er derfor, vi har i dag for at snakke sammen om, at vi kan stå sammen om og løfte det her område, i stedet for at pege fingre. Ja, Anja? Ja, jeg vil bare sige, at jeg er virkelig glad for at høre de ting, I siger og kommer frem med, fordi jeg kunne ikke være mere enig, også i det, du nævner her til sidst. Det er faktisk det, vi lagde op til på vores sidste konference, Leave No One Behind, og hvor vi i mellemtiden siden sidst har rakt ud til mange, blandt andre Grønlands Idrætsforbund og Grønlands Statistik og Grønlands Erhverv, så vi har rakt ud, og vi er i gang med at prøve, for det er nemlig ikke rigtigt, at vi er ikke nok i Tilioqs, og vi er ikke nok. Vi skal have hele samfundet med og have alle til at tage del og tage ansvar. Også de enkelte virksomheder, som vi har hørt fra Pierre, så betaler det sig. Og der ligger mange muligheder. Og vi er i 2023, og handicap er rigtig mange ting. Vi kan også, altså faktisk er jeg enig med dig, men det er allerede i skolerne, at der er rigtig mange problemer i forhold til manglende viden og fordomme. Og børn, som kunne have store flotte uddannelser, men som bliver tabt. Så det er på alle måder, vi skal i gang. Så jeg håber rigtig meget, at vi kan bruge dagen i dag til at afsætte til nogle nye spændende retninger. Noget af det, som Sara også sagde i starten, jeg kan ikke huske, om du formulerede det, men jeg har selv tænkt meget det med at sætte nogle folk, sådan et hurtigt arbejdende team sammen, finde nogle løsninger, som både gælder og kan komme ud og virke meget hurtigt, så vi kan gribe dem, der har problemer og har brug for hjælp nu. Og så også nogle mere langsigtede. Og der er det at tænke frem til 2023 og finde nye løsninger i hjemmetræningen. Alle mulige forskellige muligheder, men noget af det, Pierre har sagt, og det er med os også, det er, at vi også skal kigge tilbage på vores, hvad gjorde man før i tiden? I Nunavut bruger de ældre til at få viden om, hvad har man fundet af løsninger tidligere, fordi man har jo fungeret på mange gode måder med at inddrage folk. Man havde ikke et ord for handicap heller i Grønland. Min far har fortalt, hvordan hans onkel, der var et billede, han sejlede i jagt, så sagde han, at han manglede ben, men de bar ham ned, og så tog han på jagt, og så bar de ham op igen. Og det har jeg også hørt fra andre, hvordan man har inkluderet på en helt anden måde, så vi skal også huske at kigge tilbage i tiden og bruge vores kultur. Så jeg ser også rigtig meget frem til i dag, og håber, at vi alle sammen lytter og bidrager og snakker med hinanden, også med oplægsholderne, og også tager det med hjem. Tusind tak. Så hermed en opfordring til at komme til os, hvis I er en del af Tilioqs hurtige handicap-team. Er der nogen af jer, der har flere kommentarer, så kan I åbne for et spørgsmål fra herude? Ja, Inga. Nielses historie. Og han handlede, det skete for 2 år siden for ham. Hvis det i forhold til det havde været i dag, hvilket tilbud får han så? Ja, jeg sad meget og tænkte over det Nielsen fremdag og det her med, at de skulle have lægeerklæring. Og han kunne komme om 2 uger, og da han kom, så var det egentlig bare en underskrift, han skulle komme med. Den nye lovgivning lægger op til, at hvis sagsbehandleren laver en faglig vurdering, der hedder,
at vi kan godt se, og vi kan godt vurdere, at borgeren her og nu har behov for støtte, så er det det, vi skal arbejde hen imod. Så skal vi ikke vente på en lægeerklæring. Vi kan anmode om en lægeerklæring, og den kan vi få senere hen, men jeg har arbejdet som sagsbehandler i kommunen, 2 forskellige kommuner i 3 år. Og det, som jeg tit har mødt, det er, at der er en manglende forståelse for den nye lovgivning, der er. Den er fra 2019. Jeg møder stadigvæk sagsbehandlere, uddannede socialrådgivere, som stadigvæk er i tvivl omkring, hvordan man sagsbehandler ud fra den lovgivning. Så jeg er ærgerlig over, at man har sagt, at man først skal vente på en lægeudtalelse, fordi at vi som socialrådgiver har egentlig kompetence til at kunne lave en vurdering ud fra det, vi ser, og ud fra det, vi hører. Så jeg vil også gerne med det, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man gjorde mere ud af at lære os og undervise os i, hvad det nye handicaplovgivning den faktisk kan gøre, fordi den kan gøre så meget for borgerne. Og vi som sagsbehandlere har faktisk kompetencer, men mange gange ved vi det måske ikke, eller også er vi for usikre. Jeg ved det. I Tilioqs har vi blandt andet anbefalet, at man laver for eksempel kvartalsvise kurser eller møder med alle handicap-sagsbehandlere, hvor man gennemgår en afgørelse fra Ankestyrelsen eller fra ombudsmanden. Det kunne være en måde at give noget af de her kurser på. Det kan være mange andre løsninger. Sara, du havde en Ja, jeg kan jo sige, hvad jeg slet ikke vil gøre, men jeg kommer til at tænke på, at en ting er den her nye lov, den er 4 år gammel, men vi kalder det stadigvæk en ny lov, den burde jo være implementeret, ikke? Men det her med, at vi også har sektoransvarlighedsprincippet, altså så hvis jeg som skoleelev, så er det skoleforvaltningen, der skal bistå mig, at det er den sektor, der tager imod, der har ansvar. Det er på en eller anden måde lidt udfordret, for det står i dilemma til det her one-door-princip. Og vi skal have fundet noget, der giver mening. Og jeg er ikke sikker på, at løsningen det er, at vi har 3 sundhedsregioner og mange kommuner, når vi er så lille. For jeg tænker også, at det er sådan et hul, det der er kommet i. Det er et stort nok skift at gå fra dansk sundhedsvæsen til Grønland. Og så var det også at gå fra nu til Ilulissat, selvom der ikke er særlig langt. Det må bare ikke ske, og det er noget organisatorisk og noget strukturelt. Tak. Anja har en kommentar, og vi har en afsluttende kommentar bagefter, og så skal vi have frokost. Ja, jeg skal vist gøre det meget kort. Jeg synes, der er kommet rigtig, rigtig meget rigtig spændende og godt, og så får jeg alligevel lidt ondt i maven over at tænke over, at inden vi får det her på plads, så kommer der til at gå lang tid. Så jeg har rigtig meget brug for, at vi også i dag tænker over, hvad kan vi gøre, som vil sikre, altså at vi får nogle hurtige løsninger, som fungerer, men også får nogle gode, langsigtede løsninger. Og jeg har ikke rigtig den rigtige formulering, men jeg kommer tit til at tænke på det her med fly, hvor det er så sikkert at flyve. Og det er det jo, fordi man har lært af sine fejl. Og der er noget, der hedder sådan havarikommission, og det hedder sådan noget andet. Jeg kunne godt tænke mig, at man på en eller anden måde fik nogen til at sætte sig ned og kigge på, hvad kunne fungere, og fik de rigtige mennesker til at kigge på det, ud over at vi starter op i dag. Det var meget kort. Tusind tak. Ja, og Mimi? Appi una qassara tusosuila
أكيد إلى نعمة أسيء من الطعام أساسا جري من قد وكاني من قد إكي وسط وبين صار شخص وصلنا رافع شيء سنة تقول أنا تصنع فيني عم إكي وتصطير بدأ كموني مسافي تاع ما قد سنعمة أكيد غني لو تعرف وين إلى وما إني أتسلي أساسي كوكو شرط Aiondangi nousenu ottamaan suljena massarostu ila suljarasnaalista. Tämä on tänne kasaajamartuusuu. Kikkunninnersu akiussaati kikkussuamakanippisnaasta taqamersu akiussaafimminni. Tänne qasaalisatsigussavaraamus. Tämä ulla aama pikonsa kulenerunissaq ila ilmaqataanartuusuu. Kulakkerniartuannaavissavaqput inatsingamminu taajassuit aasartasmanaan taassuminga suliaranittus ilisimasaqarqissaarsinnaalissaa taamaammat uunga aartasorsinnaalissaanut kikkut qanorpikkorisaanissaa qanortu ila aampisariaqartuanangili amaattukkut naapilluni tamarsuarmi uliakaassati pinissaq taamaan periarpissat ullutsin periarpissaasu atortuit Tämä kuitenkin nousi koulussa tämän akustiikassaksavoisvaatiua. Tämä on käsittäämällä ja apustassin nyt esimerkiksi nyt esiin toppusuon koenaussua uudelleen suomen tämän dokumentoin ja sen jälkeen uudelleen näin todella kun minun pysyy esimerkiksi saksasyystä ja pitäisi laumaa. Ja uskon kasvua puhumaan koenaussua. Tusind tak til alle fire. Det har været en befriende samtale, synes jeg, og jeg tror, der er nogle steder, vi kan mødes, og det er rigtig vigtigt. Jeg så, der var nogle markeringer herude. Det har vi ikke tid til, men vi har mere tid til at snakke sammen senere i dag. Nu skal vi have frokost, og det er lidt et puslespil. Så hvis nogen har lyst til at spise udenfor, så står der maden, og der står borde derude. Vi mangler lidt stole, men det I skal gøre, det er, at alle dem, der sidder på